वेङ्कटनाथार्य कविताकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि निर्यातना पद्धति अष्टमी अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यातनोत्सवः अत्यरिच्यत तां वन्दे भव्यां भरतदेवताम् उपास्य वर्षाणि 14 त्वाम् उत्तारिका मुक्तरकोसलस्ता सनन्दनाद्यैरपि दुर्विगाहं सान्तानिकं लोकमवापुरग्र्यम् पादावनी प्रत्ययितो हनुमान् सीतामिव त्वां चिरविप्रयुक्तां प्रणम्य पौलस्त्यरिपोरुदन्तं विज्ञापयामास विनीतवेष तवाभिषेकान् मणिपादरक्षे मूले निषेकादिविवृद्धियोग्या जहुस्तदैव त्रिदशाङ्गनानां प्रम्लानतां पत्र लताङ्कुराणि सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यगोद्घृत समस्तकण्टके राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमता व्यवस्थिता किं 14 वत्सरे नित्यमेव मणिपादुके युवा पादयोस्त्रिभुवनादिराजयो यौवराज्यमधिगच्छत स्वयं रामस्य राक्षसवध त्वरितस्य काले पादावनी प्रकटयन्निव पाष्णिर्गुप्तिम् आचित्रकूटमधिगम्य शशंस वार्ताम् अव्याहतत्वदभिषेक मृदङ्गनादः भद्राणि देवि जगतां प्रतिपादयिष्यन् प्रागेन येन भवति भरतोऽभ्यषिञ्चत् मन्ये कपीश्वर विभीषणयोर्यथावत् सन्तन्यते स्म तत एव किलाभिषेकः संविद्यमान तमसा सरयूपनीतै संसार्घेतः तव शुभरैभिषेकतोयै मन्ये बभूव जलधि मणिपादरक्षे रामस्त्रपावकशिखा विरशोषणीयः पादावनी त्वदभिषेचनमङ्गलार्थम् बेरीशतं वृषमताड्यत यत्प्रतीतै आकर्ण्य तस्य सहसा तुमुलं निनादं लङ्काकवाटनयनानि निमीलितानि तापोद्गमस्त्वदभिषेकजलप्रवाहै उत्सारितस्त्वरितमुत्तरकोसलेभ्यः लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोध सुदृशं हृदयेषु वासम् आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन आसीन्निधानम् अभिषेकजलं त्वदीयं नक्तं चरन्न प्रणयिनी नयनोदकानाम् देवी त्वया स्नपनसम्पदि संश्रितायां दग्धे पुरे दशमुखस्य वलिमुखेन आसीत् तत्प्रभृतिविश्वजनप्रतीतम् अद्भ्योऽग्निरित्यविततं वचनं मुनीनाम् आयोध्यकैस्त्वदभिषेक समिद्धहर्षै आत्मापिता श्रुतिसुखं ननु ते तदानीं रामस्य राक्षसशिरोलवनेऽप्यशाम्यं येषां ध्वनिर्विजयशङ्कर वो बभूव
प्रतयितुम् अभिषेकं पादुके तावकीनं दुरितशमनदक्षे दुन्दुभो ताड्यमाने सपदि परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनं दशवदनवधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चत्वसिष्ठ दशमुखमहै महिषीभिर्देवी भाष्पायिताभिः स्तनयुगमभिषेक्तुं तत्क्षणादन्वमंस्ताः रामास्त्राणि निमित्ता मात्रामिह ते लब्धाभिषेक स्वयं रक्षस्तत्क्षप्य शपयां चकार भवती भद्रासनस्तायिनी यद्दोष्णामतिवेलदर्पदवतो ज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टे कलधौत शैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितं श्रुत्वैवं हनुमन्मुखाद्रघुपते प्रत्यागतिं तत्क्षणात् आसीदद्भरतानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलां कोलो निद्रक धूष्णधानमदिरा माद्यद्विरेपाध्वनि श्लाघाचाटुभिरस्तु तेव भवति शत्रुञ्जय कुञ्जर प्रत्यागतस्य भवतीम् अवलोक्य भर्तु पादारविन्दसविदे भरतोपनीतां पूर्वाभिषेकभवाभ्युचितां सपर्यां मध्ये सतामकृतमैथिलराजकन्या सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुतां मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौलौ निर्दिश्य सा निवृतमञ्जलिना पुरस्तात् ताराधिका प्रियसखी अशिषत् प्रणुन्तं तुल्येऽपि देवि रघुवीर पदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गिरीयसी त्वं तेनैव कल्व भजतां मणिपादरक्षे रक्षप्लुवङ्गमपति भवति स्वमूर्धा निवृत्तराक्षस चमो मृगया विहारो रङ्गेश्वर स खलु राघववंशगोप्ता वंशक्रमादुपनतं पदमाददानो मान्यं पुनस्त्वयि पदं निधगे स्वकीयां तत्तादृशो चरणयो प्रणिपत्य भर्तु पौरा स्वया विधृतयो प्रतिपन्न सत्वा प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वाम् आनन्दबाष्पसलिलै पुनरभ्यषिञ्चत् मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यक् राजन्वतीं वसुमतीमवलोक्य राम सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्ते सत्यप्रतिष्ठवतयैव चकार राज्यम् पादावनी प्रतिगतस्य पुरीम् अयोध्यां पौलस्त्यहन्तुभिषेकजलार्द्रमूर्ते अंसे यतार्हमधिवास्य निजैर्यशोभि कस्तूरिकेव निहता वसुधा त्वयैव असौ चतुर्दश समापतिविप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विधृता भवत्या विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार निस्तीर्णदुःखजलधेरनगस्य देवी त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन सद्य सनन्दमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पदापार भरतस्य जज्ञे
निर्गत्य देवी भरताञ्जलिपद्ममध्यान् भूय समागतवती पुरुषोत्तमेन पद्मेन भद्रमखिलं मणिपादरक्षे प्रादुश्चकार भवती जगतां त्रयाणां रघुपतिमधिरोप्य स्वोचिते रत्नपीठे प्रगुणमभजतास्त्वं पादुके पादपीठं तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् क्वनु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम् अनुवृतरामभावशङ्के निर्विष्टचक्रवर्तिपादम् अगुणापि रङ्गनाथ स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम् इति श्रीपादुकासहस्रे निर्यातना पद्धति अष्टमी कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।